Good evening. Mayong gabi, mayong udto, mayong hapon, mayong buntag. Tungod kay naglain ang oras sa time zone nato. Nay time zone nga -1, -2, -3, up to -12 unya up to positive 12 ta sa positive. Ang Philippines, Singapore o uban pa nabilong ta sa positive 8. So ngayong adlaw na to, adunay nadunggan ako nga kadungog jud ko sa luuya sa ning mga tawhan na luuya sa ning nagsige man vlog wala gyud mo mahimo nasay ba ka igsoon o ka idol ka vlogger ikaw ug ako puros na vlogger tanan posibleng content creator ta ang nakalahi lang gid sa dinhi sa social media ang mga tao diri matawag na to og nagpabaga sa naon pero kitang tanan vlogger ta ang scope nimo ang gidakon posible nga diha ra ka sa inyong mga silingan diha sa inyong trabuhan vlogger ka sa ginagmay nga paagi mao na nga kung ikaw wala ka magpasundayag o wa ka mo dare dinhi sa social media, good for you. Dili man ta kahukom sa mga uban nga tao tungod kay sila ni grab sila sa opportunity nga posible nga makakwarta diha sa social media. Ang uban pod lingaw-lingaw ra na siya. Lingaw-lingaw dahang kaguol. Pero adunay mga leksyon. Being kanang isip usa ka content creator, ikaw usa ka influencer. Nay uban nga maka-influensya diha sa katarong, diha sa kaayo. Nay uban nga nag-content din nga para sa lingaw-lingaw, makapalingaw ngadto sa uban. Haron kini pakita sila sa mga idea nila nga diin sila natukma ang ilang kinaiya. No, na dinhi sa social media pwede ka nga mahimo nga content creator ka diha sa ginagmay paagi. Ikaw diha nga wala ka magpakita diha sa social media. Sige lang, pasapadayon lang. Pasayo. Sagdahin lang sa mga tao nga nagpakita sa ilang mga naong. Mao na nga, God bless na tong tanan. Pero nasayad ba ka nga, ikaw na kay opportunity nga mahimong vlogger o content creator. Number 1, kinahanglan nimo cellphone o imong idea o kanang dili ka maulaw sa mga tubang sa kamera. Thank you.